अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकमल। बिलाल पाशा के चचा ज़ाद और खालाजाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि इनका कैसा टाइम गुजरा है। आखिरी जो इनकी मुलाकात हुई थी बिलाल से कब हुई थी और क्या बातें कर रहा था। नदीम भाई ये बताएं कि बिलाल से आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई थी। आखिरी मुलाकात ये बकरीद 5वां। उसके बाद वो छुट्टी पे नहीं आए। नहीं, जब मुलाकात हुई थी तो उस मुलाकात में क्या बात हुई थी, कोई यादगार बात हो, उसकी कोई ऐसे बातें हो जो कहता हो लेकिन गौर न किया हो, अब याद आती हो। हमारी तो सारी बातें यादगार है। ज़रा कुछ बताएं ऐसी कौन कौन सी हैं। हमें तो जान डालता था ना वो, हमें तो जान डालता था। बस 5 रुपए पहले बस खाना और चाय हमने साथ पी है। आपके खाला का बेटा है, बताइएगा कि किस तरह का रवैया था, कैसा टाइम गुजरा है बिलाल के साथ। मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगा वो मेरे बचपन का दोस्त था। उसने एफएससी मुल्तान से की थी, मैं मुल्तान में रहता हूँ। तो जब वो एफएससी कर रहा था तो उस वक्त वो उधर ही मेरे पास ही रहता था। तो उस वक्त वहाँ से फिर उन्होंने एफएससी की और उनका मेरिट बना फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। वहाँ से फिर उन्होंने बीटेक ऑनर्स किया और वहाँ से उसके बाद फिर सीएसएस की तैयारी की। तो मतलब ये है कि उनके साथ जितना भी टाइम गुजारा है ना, मैं उनको उनमें कोई एक ऐसी चीज़ थी, बचपन से मैं उनको कहता था कि बिलाल आपने हमारा फ़ख्र बनना है, बिलाल आपने हमारा फ़ख्र बनना है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, वो हमारा फ़ख्र बना, लेकिन मुझे आज बहुत दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। मेरे पास अल्फाज नहीं है मैं कि उन अल्फाज को मैं बयान करूं कि हमारा वो फ़ख्र बना, लेकिन बस उसकी अल्लाह ने थोड़ी उम्र रखी थी तो वो अल्लाह को प्यारे हो गया। उनकी बेबहा बातें, जब भी उनसे मुलाकात होती थी वो यही बात करते थे कि मुझे ख़ास तौर पे समझाते थे कि इफ्तिखार आपने ज़िंदगी में बहुत मुसीबतें उठाई हैं, मुझे आपकी सारी तकलीफ़ों का अंदाज़ा है, लेकिन आपने हमेशा सब्र किया और मैं हमेशा आपकी कदर करता हूँ। अभी पिछले दिनों मेरी लास्ट टाइम उनसे बात हुई है तो मैंने उन्हें कहा है, कुछ फैमिली मैटर्स चल रहे थे तो मैंने उन्हें कहा है कि बिलाल आप ना ख़ुद को अकेला ना समझना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो मेरे बचपन के भाई हो, दोस्त हो, तो मेरी सारी हमदर्दियाँ आपके साथ हैं। आपके मेरे लायक कोई हो, हालांकि मैं कुछ जिस मकाम पर आप हो उस मकाम पर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना मेरे लायक कोई खिदमत हो तो मैं हाज़िर हूँ। ये बताइएगा कि आपको इस सारे वाक़े की, इस हादसे की इत्तला कब हुई है और किसने इत्तला दी थी। बेसिक मैं कार्य में काम करता हूँ, वालिद साहब ने कॉल की है, तो बस सिर्फ इतना ही कह सके कि तुम्हारा भाई चला गया। फिर कोई याद नहीं है कैसे आया, क्या किया, बस आया है, बस आया और हमारे पास तो चंद घंटे के लिए आया है। आखिरी मुलाकात आपकी कब हुई थी और उसमें कौन कौन सी बातें हुई, क्या बातें कर रहा था। आखिरी मुलाकात हुई थी मेरे नाना जान, उनके भी नाना जान लगते थे, उनकी डेथ हुई थी तकरीबन 6 माह पहले। जब वो छुट्टी पे आए थे तो उधर आए हुए थे, तो मेरे मामू जान, उनके कज़न, मेरी खाला के बेटे, सारे हम इकट्ठे हम बाग में गए, किन्नों के बाग में बैठे थे वहाँ पे। तो वहाँ पे भी हमें वो सबको यही समझा रहा था, कहता है यार आप जो छोटे छोटे लोग हैं वो बाहर जा चुके हैं, बड़ी बड़ी तरक्की कर ली है उन्होंने, लेकिन आप अभी तक वहीं के वहीं हो, तो आप ना मेहनत करो, कोशिश करो। उन्होंने मुझे आज तक उनकी एक बात याद है, उन्होंने मुझे कुरान पाक की एक आयत सुनाई थी, लैसल इंसान इल्ला मा सा, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करता है।
تو یہ بات جو اس نے مجھے کی ہے وہ مجھے کبھی نہیں بھولتی. مجھے ہمیشہ یہی درس دیتا تھا کہ افتخار آپ محنت کرو, اپنے بچوں کو اچھا پڑھاؤ, اور آپ کے لیے بھی یہ مقام حاصل کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. افتخار بھائی اس کے کچھ چیٹس جو ہیں سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں نوکری نہیں کرنا چاہ رہا, نیلی بتی کا شوق نہیں ہے. آپ اتنے قریبی دوست ہیں ان کے بھائی, یہ آپ سے اپنی بات شیئر کرتا تھا, کبھی کوئی ایسی بات ہوئی کہ کیا واقعہ تھا, کیا معاملہ تھا؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. میں اس بارے میں نہ مجھے علم ہے اور نہ ہی میں نے یہ آپ کے منہ سے سن رہا ہوں. شاید ہوا ہو کچھ ایسا, لیکن میرے نالج میں نہیں ہے ایسی کوئی بات. آپ مجھے بتائیے گا کہ ان کی ڈیتھ کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے, کیسے ڈیتھ ہوئی ہے؟ جو فی الحال ہمارے پاس ہے وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہے. اور باقی جو جاب کا تھا, وہ جاب تو وہ اپنے دل سے کر رہا تھا. ہر جگہ پہ جہاں پہ بھی گیا اس نے جاب اپنے دل سے کی ہے, اور لوگوں کو بتایا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ میں غریب گھر سے آیا ہوں تو میں جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا. اس نے ہر چیز ہر علاقے میں مطلب پشاور میں گیا, بنوں میں گیا, لیکن بنوں میں اس نے اپنا مقام بنایا. جتنے دن بھی رہا ہے وہاں پہ اس نے کام کر کے دکھایا. اچھا, بلال نے بڑی محنت کی ہے, گراؤنڈ لیول سے اوپر گیا تھا, تو جب بندہ اوپر جاتا ہے سوچتا ہے کہ دوستوں کو بتاتا ہے یار اب میں نے یہ بھی کرنا ہے, میں نے یہ بھی کرنا ہے. آپ ہی ان کے دوست تھے, آپ ہی ان کے بڑے بھائی تھے, تو کیا باتیں کرتا تھا, کیا کہتا تھا کہ میں نے بھائی ابھی یہ کرنا ہے, اب بھائی میں نے یہ کرنا ہے, مجھے بتائے میں کیسے کروں, کیا کروں؟ ہمارا جو زیادہ لیول تھا یہی تھا کہ ہم جو ہے ایک ساتھ رہنا پسند کرتے تھے. ہم ایک ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے تھے. ہمارا جب بھی ملاقات ہوتی تھی, ہم 3 یا 4 نہیں ہیں, ہم الحمدللہ 12-13 ہیں, اور ہم 12-13 ایک ہی جگہ پہ ہوتے تھے. مطلب ہم کہیں شاپنگ کے لیے جاتے ہیں تو ایک شاپ میں 12-13 آدمی جب داخل ہوتے ہیں تو وہ پریشان ہوتے ہیں. وہ ہمارا جو ہے وہ یہی ہوتا تھا کہ ہم جب بھی مل رہے ہیں, اور وہ بھی یہی کہتا تھا کہ جب بھی جو ہے نا میں آپ کے سر پہ ہوں, آپ کے پاس ہوں, ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں. بالکل ناظرین, بلال پاشا کے خالہ زاد اور چچا زاد بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کی زندگی کے کچھ واقعات, کچھ باتیں آپ نے ان کی زبانی جانی. اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ. اللہ نگہبان.